हरि ओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज आम चर्चा करवा कुंभ राशि विषय में। जदि आप जीवन में सफल होगा चाहते तो कौन करेंगे एवं केउं कथा प्रति आप सावधान रे, आपणकर दुर्बलता कौन अटे, आपणकर विशेष गुण कौन अटे, सबकि आज आम यह भिडियो चर्चा करवा। तो आसतु आरंभ करवा। यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित अटे, अर्थ आपणकर नाम राशि कुंभ अटे किंबा चंद्र राशि कुंभ अटे, तो यह भिडियोटी आपण अटे। तो कुंभ राशि व्यक्ति सबुठार अलग सबुठार विशेष होता। कुंभ राशि व्यक्ति सबकि ही विशेष होता है। आम पूर्वर भी आपण विषय में बहुत किसी कथा मान कहीचु एवं आशा करुँ कि आपको सबकि पसंद आसो। तेबे यही भिडियोटी जदि आपको भल लगे तेबे लाइक टे करूँ, नहीं तो किसी कथा नहीं। तेबे आमे तो बहुत अधिक किसी कुंभ राशि विषय में आगुरी कही सारी अच्छु, किसी हुए तो आपण देखिथे, किंतु जो भी दर्शक एबे ही आम सहित जोड़ी हो रही दुईटी कथा जानिबार अधिकार रही। कुंभ राशि शनिदेव मालिक अटंती एवं एमनकर संपूर्ण जीवन कंट्रोल जहाँ रही थाए ताहा शनिदेव ही एमनकर जीवन को कंट्रोल करिथांती बा नियंत्रण करिथांती। अर्थ शनिदेव कृपा उपरे ही कुंभ राशि व्यक्ति जीवन निर्भर करिथाए। एपरि तो एमाने बहुत बुद्धिमान होइथांती। एबे जेबे कि शनिदेवंकर राशि अटंती, शनिदेवंकर एमनकर जीवन पर संपूर्ण कंट्रोल रही थाए, तो एपरि होइथाए कि एमाने प्रायतः अधिक कर्मप्रधान होइथांती। किंतु केबे केबे किछि दुर्बलता रही जहाँ एमानंकु आगकु बढ़िबाकु ही दिए नहीं, तो सही जिनिस उपरे आपनकु काम करबा आवश्यक। केबे केबे खामखियाली स्वभावर बहुत अधिक हो जाइथांती, केबे केबे आलसी प्रकृतिर मध्य होइथांती और यही अवहेला और खामखियाली स्वभावर कारणरू आलस्यर कारणरू भल भल सुजोग हाथरू छाड़ी दी थांती। एपरि स्थले यही कथा को आपण बुझिबा दरकार, कहीं जदि एबे बुझिबे नहीं तो जेबे नेड़ीगुड़ कहणी को बहीजिब तो आपण जाणिकर भी कौन करेंगे। तो कुंभ राशि व्यक्ति सबुठार प्रथमे गोटे कथा जाणी नियंतु कि आपण धन प्रति केयर करती नहीं, केबे भी नुहे। कुंभ राशि व्यक्ति धनर अधिक केयर करती नहीं और जदि काम चली जाए तो सेविंग्र भी चिंता करती नहीं। तो यह कौन ठीक अटे? गोटे थर आखि बंद कर चिंता कर देखु। मानुची यह आपणकर राशिर गुण अटे, राशिगत स्वभाव अटे, किंतु कौन यह बदल जाई परिबो नहीं। आमे मनुष्य ही एक एपरी प्राणी अटंती जी निजर जीवन को निजर हिसाब रे कंट्रोल करि परिथाओ, चलाई परिथाओ। एथिपई आपनकु एही कथा मानकु ध्यान देवार अछि। धन आसु एथिपई आपण कौन करिवे, केवल ताहा नुहे, धन आसु एवं संचय हो एथिपई मध्ये आपनकु कौन करिबाको पड़िबो ताहा मध्ये जानिबा निहाती आवश्यक। और द्वितीय कथा आपनकर दुर्बलता मध्ये आसंतु जानि नेबा। एही जे कुंभ राशि व्यक्ति होइथांती केबे केबे कोनोसी निशा द्रव्यर शिकार मध्ये होई जांती, निशा सेवन करने को लगी जाइथांती। तेबे समस्त कुंभ राशि व्यक्ति एपरि होई नथांती, किंतु बहुत व्यक्ति मध्ये एपरि देखा जाइथांती जे कि निशा सेवन प्रति एमानकर दुर्बलता रही थाए। और प्रायतः देखा जाए कि केबे केबे कार्य को घुंचाइबार अभ्यास भी एमानकठार देखा जाए। अर्थ छाड़ पर करनेबा, काली की करबा, आलसी प्रकृतिर होई जांती। तेबे यह नुहे जे एही गुणटी सर्वदा एपरि रही थाए, किंतु प्रायतः एमाने यही गुणर कारणरू फसी जाइथांती एवं एमानकर पाखरे बहुत भल मित्र मध्य नथांती और भल साथी मध्य नथांती। प्रायतः एपरि होइथाए कि कुंभ राशि व्यक्ति निज लोकंक द्वारा ही ठकामीर शिकार होइथांती। कुंभ राशि व्यक्ति निज द्वारा ही ठकामीर पड़िथांती। एमानक पाखरे ना तो भल मित्रटीए थाए ना ही भल साथीटीए थाए। तो एठारे आपनकु निज उपरे ही भरोसा रखी आगकु बढ़िबार अछि। एथिपई केवल कर्म प्रधान हुअन्तु। तेबे जार शनिदेव ही स्वामी ग्रह अटंती से माने स्वभावतः ही कर्म प्रधान होइथांती। ता सहित आमे हमर प्रत्येक वीडियो माध्यम प्रायतः सभी को कही था कि आपण सर्वदा कर्म प्रधान रुहंतु। जेबे आपण कर्म प्रधान होइथांती तेबे सफलता आपण को आज की काली न मिलने मध्य दिने ना दिने निश्चय ही आपण को प्राप्त हेबो। कारण पुरुषार्थ बल सबकि प्राप्त करा जाय पारे और आमे मनुष्य ही एपरि अटु जे कि आजिर कर्म को काली भोग करिथाओ। भल करिवे तो काली भल ही शुभ ही प्राप्त हेबो और खराब कर्म करिवे तो खराब ही निश्चय मिलिबो। एथिपई आपण सर्वदा कर्म प्रधान हुअन्तु, भल कर्म करंतु। तो आमे चर्चा करथिले कि काम को टाळिबार अभ्यास विषय रे। किछि व्यक्ति निशाद्रव्यर मध्य शिकार हो जाइथांती। आपणक पाखरे नाही भल मित्रटीए थाए ना ही भल साथीटीए। तेबे एपरि काहींकि होइथाए? तो एहार कारण होइथाए आपणकर कुंडलीर शुक्र। एहार पछरे आपणकर शुक्र ही मुख्य कारण होइथाए।
ତେବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଓ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଉପବାସ ଯେଉଁଦିନ ବି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସ୍ଥିତି ଯଦି କାମ ଚଳିଯାଉଥାଏ, ତ ଆପଣ ନା ହିଁ ସେଭିଂର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଓ ନା ହିଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଧନର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଧନ ବି କମାନ୍ତୁ ଓ ଅଧିକ ଧନ ବି ଆସୁ ଓ ସଞ୍ଚୟ ବି ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଧନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମନାଇବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ ଓ ସ୍ନାନ ପରେ ନିଜର ମଥାରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। କିପରି ଲଗାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି କେଶର ନିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେବେ ତ ଭଲ, ନାହିଁ ତ ସାଧା ସଫା ଜଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। 2ରୁ 3ଟି ଟୋପା ସେଥିରେ ଜଳ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେହି କେଶରକୁ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମଥାରେ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ କେଶରକୁ ନେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଟିକେ ନେଇ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ ରହିଯାଇଥିବା କେଶରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରଦିନ ତାହା ଯଦି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ 3ରୁ 4 ଟୋପା ପାଣି ପୁଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ସରିଯିବା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ କେଶର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ତିଳକ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଏହା କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ଦାନ କରିପାରିବେ। ହଳଦିଆ କଦଳୀ, ବୁଟ ଡାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦାନ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ପାଖରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କିଛି ସପ୍ତାହ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଋଣର ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଋଣର ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲୁଣି, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ହିଁ ଦିଶୁନି। ତ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କର୍ମପ୍ରଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାରର ଦିନ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଘରେ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଅଛି ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ନାହିଁ ତ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ଧଳା ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ବି ଭାଙ୍ଗିନଥିବା ଚାଉଳ, ଆପଣ ଚାଉଳକୁ ବାଛି କରି ବି ନେଇପାରିବେ ଓ ସେହି ଚାଉଳକୁ ସେହି ରୁମାଲରେ ରଖି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ହିଁ ନେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେପରି କରିବେ ସେପରି ହିଁ ପାଇବେ। ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଁ ପୂଜା ବିଧିକୁ କରନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରେ। ତ ଏତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଓ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନାହିଁ ତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।